Good morning guys. While nag-scroll sa mga content sa uban. But ang pamutana sa ako ang panghuna-una. Unsa man pud ako entry sa na dili man pwede mo gamit og TikTok kay wala pa ka na invite sa content monetization. Kanta nagway ko sa ako ang unang kantang naitiguhan sa gamay pa ko. Unang kantang nantiguhan sa gamay pa ko is katong Ulo og Liog. So akong sugdan. Ulo og liog, abaga og hawak, hawak og tuhod, tuhod og tiil, tiil og tuhod, hawak og abaga, liog og ulo, iya sa Ginoo. Balik! Ulo og liog, abaga og hawak, hawak og tuhod, tuhod og tiil, ulo way liog, hapit na way liog, way liog liog kay nanambok. Thank you for watching.